Perfecto, pueden comenzar, señores. Buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, Sí, te escuchamos. Nuestro tema es la neurología central de la visión y mi grupo está compuesto por yo, Raíssa, Gabriele, Caetano, Luma, Larissa, Beatriz y Micaela Luján. Puede pasar. El tema que yo voy a abordar es sobre las vías visuales. Bueno, ¿alguna vez te has parado a pensar cómo podemos ver el mundo que nos rodea? Es una magia que ocurre dentro de nuestro cuerpo gracias a un sistema súper eficiente llamado vías visuales. Hoy vamos a desvelar este viaje entendiendo cómo la luz entra en nuestros ojos, se transforma en imágenes que reconocemos y entendemos. Entonces, primeramente tenemos el ojo y el nervio óptico, que todo comienza en nuestros ojos. La luz entra, golpea la retina, que es la película del ojo, y allí células especiales transforman esta luz en señales eléctricos. Estas señales son como mensajes secretos que deben llegar al cerebro. Quien recibe estos mensajes es el nervio óptico, que es como un cable de datos súper rápido. Después tenemos el punto de encuentro, que es el quiasma óptico. Ahora viene una parte muy interesante. El nervio óptico de cada ojo se encuentra en un lugar llamado quiasma óptico. Piense en ello como un cruce de carreteras. La información que proviene de la parte exterior del ojo, lado temporal, permanece en el mismo lado del cerebro y la información que proviene de la parte interior de cada ojo, del lado nasal, cruza al otro lado del cerebro. Es por eso que el ojo derecho habla con la parte izquierda del cerebro y el ojo izquierdo habla con el lado derecho. Después tenemos la estación de relevo, que es el núcleo geniculado lateral del tálamo. Después del quiasma, los mensajes siguen por el trato óptico y llegan a una estación de relevo muy importante, el núcleo geniculado lateral, que se encuentra en el tálamo. El tálamo es como un gran centro de distribución de información sensorial en el cerebro. El núcleo geniculado lateral tiene el doble trabajo que uno es transmitir la información, él recibe los mensajes visuales y los pasa al área del cerebro responsable de la visión, la corteza visual, que está detrás en el lóbulo occipital, a través de una vía llamada radiación óptica. Este pasaje es súper fiel, como si fuera una copia exacta de la imagen. Y su segunda función es filtrar y seleccionar. Ello también funciona con un filtro. Ello recibe señales de retorno de la corteza visual y otras partes del cerebro para decidir qué información es más importante y debe transmitirse. Esto ayuda a resaltar lo que es relevante en la escena que estamos viendo. Después, dentro del núcleo geniculado lateral, hay dos tipos de mensajeros principales, cada uno con una especialidad. Tenemos el sistema magnocelular, que es las capas uno y 2. Estas capas reciben información de células más grandes y son excelentes para detectar movimiento y cosas en blanco y negro. Son rápidas, pero no se preocupan demasiado por los detalles finos y los colores. Y también tenemos el sistema parvocelular, que es las capas de 3 a 6. Estas capas reciben informaciones de células más pequeñas y son expertas en procesar colores, detalles y formas precisas. Son más detalladas, pero un poco más lentas que las magnocelulares. Y por último, tenemos el destino final,
que es la corteza visual. Finalmente, los mensajes filtrados y organizados llegan en la corteza visual, en el fondo del cerebro, en el lóbulo occipital. Aquí es donde la magia ocurre, de verdad. La información de movimiento, color, forma y profundidad se combina para que entendamos lo que estamos viendo, reconozcamos objetos, personas y el entorno que nos rodea. Entonces, la visión es un proceso complejo y fascinante que involucra una verdadera red de comunicación en nuestro cerebro, desde el ojo, pasando por el cruce en el quiasma, el filtro en el tálamo, hasta la interpretación en la corteza visual. Cada paso es fundamental para que podamos disfrutar del mundo visual. Gracias. Puede pasar. Bueno, la organización y función de la corteza visual. En esta figura muestra la corteza visual, que está distribuida en su mayor parte por la cara medial de los lóbulos occipitales, igual de las representaciones corticales de los demás sistemas sensitivos. Esta zona está dividida em uma corteza visual primária e las áreas visuais secundárias. Pode passar, por favor. La corteza visual primária se localiza em la área de la cisura calcarina, estendiendo-se desde el polo occipital hacia adelante. Es la região donde terminam las señales visuales directas de la retina. La fóvea, que proporciona la maior agudeza visual, ocupa uma representação desproporcionadamente grande em esta zona. La corteza visual primária também recebe o nome de área visual 1, ou corteza estriada, por seu aspecto característico. Pode passar, por favor. E a corteza visual secundária é conhecida como as áreas de associação. Rodeiam a corteza visual primária e se estendem hacia as zonas laterais, superiores, anteriores e inferiores. Sua função principal é interpretar e dar significado à la informação visual. A primeira de estas áreas é a área visual 2, e a partir daí se sucedem outras que processam de maneira progressiva distintos aspectos de la imagem. Pode passar, por favor. E a corteza visual primária está formada por 6 capas, onde ligam fibras procedentes do núcleo geniculado lateral. As vias magnocelulares transmitem informação rápida em branco e negro sobre movimento e contornos. Já as vias parvocelulares transmitem informação mais precisa, relacionada com detalhes finos e colores, conectando com as chamadas manchas de color de la corteza visual. Pode passar, por favor. E lá, a corteza visual está organizada em milhões de colunas verticais, cada uma com 30 a 50 micras de diâmetro e mais de 1000 neurônios. Cada coluna funciona como uma unidade, processando um aspecto particular de la visão. Os impulsos podem propagar-se em sentido vertical e também lateral para a integração visual. Pode passar. E entre as colunas visuais se encontram as manchas de color, especializadas em processar os estímulos cromáticos. Se ativam selectivamente ante señales de color específicos. Pode passar, por favor. As señales de cada ojo se transmitem por colunas alternas de la capa 4 de la corteza visual. Assim, as colunas de um ojo se intercalam com as de outra. Este processamento permite a fusão binocular de las imagens e a percepção de la profundidade. Pode passar, por favor. E as principais vias de processamento visual. A via dorsal, que analisa a posição tridimensional de los objetos em el espaço, sua forma global e o movimento. A informação viaja hacia a área temporal medial posterior e logo hacia a corteza occipitoparental. Se encarga de processar a escena visual em termos de localização, orientação e movimento.
e recebe fibras de células ganglionares Y de la retina, especializadas em transmitir informação rápida e branco e negro. Pode passar, por favor. E la via ventral, que se centra em analisar detalhes finos, la textura e la identificação de los objetos. La informação viaja hacia áreas secundárias de la corteza occipital e temporal, em las áreas regiones inferiores, ventral e medial. E está relacionada com a percepção precisa do color, reconhecimento de letras e leitura. Recebe fibras de células ganglionares X de la retina, responsáveis de la visão detalhada e em color. Gracias. Estão me ouvindo? Só para... Alô? Tô ouvindo. Tá, então tá bom. Então. Yo voy a hablar un poco sobre los patrones neurales durante la análise de uma imagem visual. E com isso podemos entrar em alguns subtópicos, como analisamos o que vemos, quais são as diferenças entre as células simples e as complexas em la corteza visual primária, como se produz a detecção do color, que sucede se hay la extirpação, ou seja, o dano em la corteza visual primária, e os diferentes tipos de lesão de la via óptica de los campos visuales. E para começar falando sobre como realmente o ojo funciona, eu vou trazer essa imagem, que serve para distinguir como a imagem é captada de diferentes áreas. Tipo, na parte da retina, apenas é captado pontos de luz, intensidade e calor, enquanto a corteza visual organiza as imagens em formas, ângulos, linhas, movimentos e direções. E de forma mais resumida, a retina, ela apenas capta os pontos de luz, né, como eu já havia dito, e a corteza visual é quem realmente organiza para dar sentido. Ou seja, a gente vê, mas quem realmente dá sentido é o córtex visual. E falando um pouco sobre as células simples e as complexas, em la corteza visual primária, há dois tipos de células principais. As células simples e as células complexas, onde as células simples respondem a linhas com uma orientação fixa. Por exemplo, ou vai ser em sentido vertical ou em horizontal, enquanto as células complexas integram a informação de las células simples, podendo detectar quando essas linhas se movem e ela basicamente complementa a outra. Ela analisa o que as simples fazem e dá um complemento a mais. E sobre a detecção de color, isso aí já ocorre em outra área visual, que seria a área visual secundária, mais especificamente em la V4, onde empieza na retina, com os conos. E falando um pouco sobre os conos, podemos citar os três tipos diferentes de conos que existem, que é o S, que capta o color azul, e o M, que capta o color verde. E por último, o L, que capta o color rojo. E estes conos, quando vemos um color específico, se ativam para dar uma combinação de ellos. Tipo, se a gente vê o amarelo, vai estar se mesclando com o L, que é o rojo, e o M, que é o verde. E é graças a isto que nós outros não podemos perceber certas cores ao mesmo tempo e no mesmo lugar. E como se produz
Tá. E la información, né, de la color viaja através de las células ganglionares e que organiza os colores em pares opostos, que foram propostos por la teoria de Edward Ehring, que são el rojo com el verde, o azul com el amarillo e el branco com el negro, que seria basicamente os pares opostos. Tipo, significa que nós não percebemos uma cor pura, e sim as mesclas delas pelo nervo. E as diferenças entre os pares opostos nos ajudam a facilitar na percepção. Tá. E entrando na parte sobre o que acontece se raio o dano da corteza visual primária, nós podemos citar a destruição da área V1, né? O que acontece? A persona vai ficar cega, e, tipo, mesmo que os olhos estejam perfeitos, em perfeito estado, e isso se chama cegueira cortical. O olho capta a imagem, pero o cérebro não consegue interpretar, por assim dizer. Significa que o olho, a retina, e o nervo óptico seguem funcionando bem, mas a imagem continua sem interpretação. Tipo, ela não vai chegar. A luz entra, os fotorreceptores respondem e os impulsos elétricos até chegam ao cérebro, mas a V1 está afetada. Então, o cérebro não vai interpretar a imagem, que seria a persona está realmente cega. E falando sobre os diferentes tipos de lesão de la vía óptica e de los campos visuales, vamos citar os mais conhecidos, que seria o dano ao nervio óptico, que está localizado antes do quiasma, também que leva à perda total da visão de um ojo, porque, igual a Raíssa tinha dito antes, por mais que o nervo seja de um olho, ele faz o contorno. Então, se danhar um nervo, um lado vai ficar sem la visão. Também podemos citar o dano ao quiasma óptico, que causa a hemianopsia bitemporal, que significa a perda da visão lateral de ambos os lados, de ambos os ojos. E, para finalizar, o dano do trato óptico, que se localiza depois do quiasma, que causa a hemianopsia homônima. E quando isso ocorre, se perde o mesmo lado do campo de vista em los ambos ojos. Então, dando continuidade ao que Caetano falou, eu vou explicar um pouco sobre esses movimentos oculares e sobre o seu controle. Então, eu vou iniciar fazendo uma pergunta, né? Se vocês já pararam para pensar como os nossos olhos, eles se movem com tanta precisão e o porquê disso ser tão importante. Então, para usarmos a nossa capacidade visual por completo, nós precisamos de um sistema que direcione nossos olhos para o que queremos ver. Então, esse sistema de controle visual, nós vamos entender como ele funciona. Então, para começar, vamos entender a mecânica por trás desses movimentos. Nessa imagem, nós vamos ver o mecanismo desses músculos. Então, os olhos, eles são controlados por 3 pares de músculos. E, então, os músculos retos, medial e lateral, eles são responsáveis pelos movimentos laterais. Então, ele vai mover os nossos olhos de um lado para o outro. Já os músculos retos superiores e inferiores, eles cuidam dos movimentos verticais. Então, eles vão mover os nossos olhos de cima para baixo. Por fim, tem os músculos oblíquos, superior e inferior também, que tem a função crucial de girar os glóbulos oculares, garantindo que o nosso campo visual ele permaneça sempre na mesma
posição correta, independente da nossa cabeça. Pode passar, Caetano. Então, as vias neurais para controlar os movimentos oculares conjugados, o que isso quer dizer? Que são o movimento de ambos os olhos na mesma direção. Então, a orquestra por trás desses movimentos é o nosso sistema nervoso. Então, o controle dos movimentos oculares é uma função bem complexa e ela é coordenada por vias neurais que envolvem os nervos cranianos, o terceiro, o quarto e o sexto. E esses nervos, eles se conectam aos núcleos no tronco cerebral, que por sua vez eles se comunicam a núcleos do tronco... Não, eles se comunicam através de um trato nervoso, que é chamado de fascículo longitudinal medial. E um ponto muito importante é que para um movimento suave e preciso, os músculos eles precisam de trabalhar de forma recíproca. Como o professor falou hoje, quando um se contrai, o outro se relaxa e vice-versa. Então, aí mostra que tem sinais de áreas visuais do córtex occipital para o tronco encefálico. Então, através dos tratos occipito-tectal e occipito-colicular e embaixo, né, em sinais dos centros de controle de equilíbrio do corpo, que também eles influenciam o sistema oculomotor. Então, em relação aos movimentos de fixação dos olhos, essa parte é uma das mais importantes relacionada à fixação, que é a capacidade da gente manter o olhar em um ponto específico do campo visual. Então, esse processo todo, ele é controlado por dois mecanismos que a gente colocou aí, que é o voluntário e o involuntário. Então, esse primeiro mecanismo de fixação voluntária nos permite mover os olhos para encontrar um objeto, de um lado, no caso, de um lado para outro. E ele é controlado por áreas específicas dos lóbulos frontais. Já o segundo, que é o involuntário, a fixação involuntária, ela é dada assim, vez que o objeto é encontrado. Então, a gente fixa o olhar, trava o olhar, os olhos naquilo. Então, para destravar esse olhar, para a gente mudar o olhar, o movimento voluntário faz parte para poder voltar ao movimento. Então, no involuntário, a gente fica com os olhos fixos e o voluntário ajuda a voltar esse movimento. Com a ajuda do córtex, apareceu aqui, dos córtex frontais. Tá me vendo? Porque apareceu uma aqui. Não tô vendo o slide, não. Peraí, que o Wi-Fi aqui tinha caído. Sí, te estamos viendo. Mas Se voltou já? desconectó nada más el slide. Caetano, Peraí, eu já voltei aqui, o bueno, Wi-Fi já voltou, peraí. É que o Wi-Fi aqui em casa de vez em quando dá umas caídas. Voltou? sí, ahí Voltou. volvió. Voltou. Então, como eu falei, tem esses dois mecanismos. Outro ponto é o papel dos cólicos superiores, né? É o centro de orientação. Então, quando a gente fala de fixação involuntária, como eu falei anteriormente, os cólicos superiores, eles desempenham um papel central relacionado a isso. Então, eles são parte importante no tronco cerebral, onde recebe e mapeia os sinais visuais, para a gente se orientar tanto visualmente no caso, né, visual, quanto o movimento do corpo também. Por que quando eu falo isso? Uma prova da importância é quando, assim, mesmo com esse córtex, ele seja danificado em algum momento, o estímulo visual repentino, tipo, alguém topa na gente e a gente vira. Então, vira o olhar, às vezes vira o rosto e às vezes vira o corpo. Então, esse estímulo visual, ele acontece mesmo tendo esse dano, né? Porém, se tiver um dano nos cólicos superiores, se eles forem destruídos totalmente, isso não pode acontecer.
Então, os cólicos superiores, eles respondem apenas a estímulos visuais, mas também sons, toques, como eu falei, coordenando o movimento dos olhos, cabeça e do corpo também, para a fonte do estímulo, no caso, como eu citei aqui o exemplo. A gente colocou o desenho, que é um desenho que está no livro, no Gaito, que mostra, né, o olho, o movimento voluntário para o local da fixação. Então, tem a parte pontilhada, que são os movimentos rápidos que os olhos fazem, e tem a parte que ela a margem que tem a tracejada, que representa os movimentos aleatórios, e os riscos, que são sem traços, eles são para fixação, né, do olhar, alguns pontos de fixação. Pode passar, Caetano. É isso mesmo. Caetano? Já nos movimentos sádicos dos olhos, a gente tem a fixação de pontos sucessivos e perseguição. Então, além da fixação, existem outros movimentos importantes. Os movimentos sacádicos são aqueles que com saltos que os nossos olhos fazem. Um exemplo, quando a gente está lendo um livro ou olhando alguma imagem, que a gente tem uma visão que a gente acompanha tudo aquilo que está à frente. Então, os olhos da gente dão saltos, né, para visualizar. Da mesma forma, quando a gente está lendo um livro, então a gente lê, aquela linha vai para outra. Então, isso são saltos rápidos que os nossos olhos fazem. Já os movimentos de perseguição nos permitem manter os olhos focados no objeto que está em movimento. Ou um exemplo é quando a gente está no carro e a gente vê toda aquela movimentação. Na maioria das vezes, a gente consegue ter uma visualização daquela imagem, né? Normalmente, sem ter nenhum problema. Porque o cérebro, ele aprende o padrão de movimento com o tempo, então ele desenvolve uma perseguição cada vez mais suave. Então, você consegue, cada vez mais que você está vendo aquela imagem passando rápido, ou lendo um livro, ou vendo uma imagem, ele vai captando e melhorando a qualidade da imagem que a gente está visualizando, né? Ele processa essa informação visual e coordena a resposta motora, né? Na fusão das imagens visuais e estereopsia. Nessa parte de fusão das imagens e estereopsia, nossa visão é binocular. Então, assim, a gente os dois olhos. Quando eu falo binocular, são os dois olhos. Então, oferece a capacidade maravilhosa, que a gente enxergar. Então, a primeira, como eu falei, em relação à fusão, é a habilidade da gente combinar as duas imagens que chegam aos nossos olhos, com uma única percepção, limpa, coesa, de tudo, né? Tudo que a gente consegue chega aos nossos olhos de uma forma única, a gente consegue ver toda aquela imagem. Na segunda parte, que é a estereopsia, ou percepção, a estereopsia é a mesma coisa de percepção de profundidade. Então, a gente já consegue tanto ter aquela visão íntegra, né, por completo do que a gente está vendo. Então, uma coisa combina com a outra, as duas, no caso. Então, essa mistura das duas, existe assim a chamada disparidade, né? Então, o cérebro ele tem o poder de calcular também a questão da distância. Então, quando eu falo de estereopsia em relação à questão da profundidade, é que realmente também o cérebro ele consegue mais ou menos até 60 metros julgar a questão da distância, né? Com a qualidade da visão. Na parte de estrabismo, né, que é uma parte importante, ainda está no mesmo slide. Voltando. Pode voltar, Caetano. Isso, porque está aí nesse slide. Passe mais um. Isso, aí. Agora ficou tudo preto. Então, no estrabismo, é uma condição que afeta o quê? É uma condição que afeta
o mecanismo, e também conhecido como vesguice. Então, estrabismo e vesguice é a mesma coisa. Então, é a falta de alinhamento dos eixos visuais, né? Que pode ser horizontal, como tem na imagem, pode ser vertical ou rotacional. Na maioria das vezes, o estrabismo ele ocorre o quê? Durante o desenvolvimento, né? Durante o nosso desenvolvimento. Então, o sistema de fusão neural ele não se ajusta. Então, às vezes até tem muitas crianças, acho que o professor hoje comentou sobre isso, eu acho que comentou, em relação a crianças que já percebe essa questão do estrabismo, de um desses quadros ou outros, e aí já usa o dispositivo para poder estar melhorando isso. Por quê? Como não ajusta nos dois olhos, então o que acontece? Um olho a gente consegue enxergar bem e o outro ele fica suprimido. Então, o que é que acontece? Se a gente só está conseguindo visualizar com o olho, um olho e o outro ele não está 100%, então sobrecarrega somente um e a acuidade visual fica totalmente prejudicada. Então, isso basicamente demonstra que o desenvolvimento das conexões nervosas é crucial para a nossa visão. Então, essa questão do estrabismo, ela pode acontecer de diversos fatores, né? A questão genética, ou problemas de saúde, enfim. Pode passar, Caetano. Eu quis acrescentar essa imagem, que é também falando sobre isso, porque aquela imagem do Guyton, às vezes, não consegue entender bem em relação à questão do olhar. Então, aí são tipos de estrabismo. Então, tem essa isotropia, exotropia, hipertropia e hipotropia. Então, na exotropia, um olho se desvia para a parte de dentro, na exotropia para a parte externa, e na hiper e hipo para cima e para baixo. Então, é isso. Agora eu vou falar sobre o controle autônomo da acomodação e a Luhan depois vai continuar sobre a abertura pupilar. Esse primeiro slide, ele mostra sobre a pupila e o cristalino que se ajustam, e isso é regulado pelo sistema nervoso autônomo de uma forma involuntária. Aqui na imagem, a gente consegue ver o trajeto dessas fibras nervosas e conseguimos ver também aqui no mesencéfalo o núcleo de Edinger-Westphal, que envia fibras pelo nervo oculomotor, que vai até o gânglio ciliar, localizado aqui próximo ao olho, e a partir desse gânglio partem fibras que vão controlar a contração do músculo ciliar e do esfíncter da pupila. Ou seja, todo esse circuito permite que a pupila ajuste a quantidade de luz e que o cristalino se adapte para uma forma e para que o foco seja adequado. Pode mudar. Aqui o Guyton, ele dá muita ênfase a respeito do parasimpático, porque é ele que vai fazer essa acomodação visual. Quando o músculo ciliar, ele reduz a tensão sobre as fibras zonulares, ele vai deixar o cristalino mais curvado, e isso pode ajudar na refração, permitindo a concentração da visão em objetos mais próximos. E quando esse músculo ciliar ele relaxa, as fibras zonulares puxam o cristalino, então a nossa visão ela fica mais plana e favorece com a visão em objetos mais distantes. Esse processo ele funciona através de uma retroalimentação negativa e o olho percebe se a imagem está focada ou não. E assim ela vai ajustando o cristalino. É muito engraçado quando a gente está estudando e a gente está com o olho muito focado para baixo e às vezes a gente sobe a cabeça assim, a nossa visão dá uma turvada. Esse é o cristalino se adaptando. Pode mudar, por favor. O livro de Guyton também cita para a gente algumas pistas que são alguns fatores que ajudam a identificar se a imagem está bem focada ou não. O primeiro seria essa aberração cromática,
que diz a respeito sobre o movimento dos dois olhos e para a gente identificar se a visão está perto ou longe. Nós temos sobre a convergência ocular, que é sobre o movimento dos dois olhos. Perdão, aberração cromática se refere ao fato de diferentes refrações, então está ligado às cores. A convergência ocular, sim, está relacionado com o movimento dos dois olhos. Então, por exemplo, quando a gente une os dois olhos, automaticamente o nosso cérebro entende que a gente está tendo uma visão mais próxima. A diferença de enfoque em la fóvea está relacionado com a região e a nitidez da retina. E a microscilações do cristalino, pequenos movimentos involuntários que o nosso olho faz quando a gente conversa ou quando a gente lê para ir ajustando as imagens. Pode pular. Entonces, dando continuidad, no sé si me escuchan. Sim. Ya, Sí, te dando escucho. continuidad a lo que ha dicho, a lo que ha explicado Beatriz, voy a estar hablando sobre el control del diámetro pupilar. El mecanismo principal viene a ser el sistema parasimpático de la miosis, que prácticamente estimula al músculo del esfínter para la pupila pequeña y también está involucrado del sistema simpático de la midriasis, que estimula al músculo dilatador de la pupila grande. El reflejo o pupila fotomotor con la luz retina el núcleo, la pretelaxis, el núcleo, el dictet y también el Westpike. Son prácticamente del nervio parasimpático. Contracción de la pupila. Con la oscuridad inhibe el reflejo de la pupila, se dilata. Es importante saber que permite adaptaciones rápidas o cambios de la luz, el diámetro pupilar a partir de 1,5 milímetros a 8 milímetros unos 30 veces. Puede pasar. Voy a hablar de algunas dolencias o enfermedades o alteraciones respecto al tema. Cabe recalcar que hay algunas enfermedades como lesiones de la vía visual o en el núcleo de Eversworth, disculpen mi inglés. Ejemplo de la sífilis, encefalitis y también puede ser por alcoholismo o algún traumatismo. De la pérdida del reflejo a la luz. También puede ser la pupila de Argyll-Robertson. De la pupila que no responde a la luz, pero sí a la acomodación. Cuando mira a un objeto cercano. Es un signo clásico de sífilis neurológicos o otras enfermedades o lecciones también puede ser. Una reacción pupilar a la acomodación al mirar de lejos ocurre o cerca también. También cabe recalcar que para hablar sobre el síndrome de Horner, lesión de la vía simpática, causa la miosis, también puede ser la toxis, que es el párpado caído, la miosis, una pupila contraída, la vasodilatación o también la andriosis, que es una falta de sudoración en esa área o en el rostro. Pues pasa. Esto. Es todo. Bien, ahí terminaron, ¿verdad? Sí. Ok, ahí veo referencias. Bien. Tengo algo aquí para mostrarle, aguárdenme. Voy a abrir para terminar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Posso parar de compartilhar? Sí, puedes dejar de compartir.
a colocar aquí solicitud, sistema vestibular. Guárdame. Funciones. Que voy a mostrar. ¿Dónde está? Sistema vestibular. Oh. Guárdame un momentito nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde se me quedó? Sistema de la audición. Y acá, alteraciones campimétricas. Este. Bueno, voy a proyectar aquí una imagen. Ustedes pueden sacar una foto si quieren o después les puedo compartir también. Vamos a poner acá. ¡Pum! No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Está cargando. Ahora Sí. sí. ¿Sí? Bien. Ok, ¿ya les aparece? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bueno, entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una imagen donde podemos ver, entonces, al nervio óptico, ¿sí? Fíjense, aquí está la retina de la retina, se va saliendo entonces esas fibras sensitivas que van a constituir al nervio óptico que ya sería esto, ¿ok? Bueno, ahí tenemos el nervio óptico del ojo derecho, del ojo izquierdo. Esto estamos mirando desde abajo el cerebro, para que se entienda nada más, estamos mirando desde abajo. Esto sería el ojo del lado izquierdo, mientras que este sería el ojo del lado derecho. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Vale? Perfecto. Sí. Estoy mirando desde abajo nada más. En fin. Entonces, este que está aquí es el nervio óptico. Ahora, fíjense, aquí tenemos una estructura a la cual llamamos nosotros de quiasma óptico. Bien, el quiasma óptico, entonces, ahí a nivel de quiasma óptico ocurre un cruce, que es justamente lo que las compañeras estaban citando. Ocurre un cruce, ¿está? Pero fíjense que no todos los fascículos van a decusar, ¿ok? Entonces, fíjense, aquella que viene entonces del lado nasal, que en realidad sería el campo visual temporal, entonces, esa va a cruzar la línea media, mientras que esta que está aquí, en el lado temporal, que en realidad es el campo visual nasal, esta va a continuar por el mismo lado. ¿Ok? O sea, a nivel quiasma óptico, entonces va a ocurrir un decusamiento, pero no de todos los fascículos. ¿Ok? Bien, entonces solamente van a decusar aquellos que están hacia el lado nasal. ¿Sí? Bien, en realidad esos que están hacia el lado nasal se conocen como el campo visual temporal. ¿Por qué? Porque ellos van a captar imagen que están del lado temporal. Por ejemplo, voy a poner aquí una estrella, ¿ok? Entonces va a ser captado aquí, ¿sí? O acá vamos a poner no sé, un pajarito. Ahí está un pajarito. Dibujando cualquier cosa, así que poniendo como ejemplo nomás. Un pasariño. Bien. Entonces esto va a ser captado aquí. ¿Ok? Bien, entonces, por eso le digo, el que está en el lado nasal en realidad es el campo visual temporal. Bien, entonces ellos son los que van a decusar en la línea media, mientras que los que están en los laterales o los que están en el lado temporal, pero que corresponden al campo visual nasal, ¿sí? Ellos no cruzan. Bien, entonces, a partir del quiasma en adelante, esto que vemos aquí ya no es nervio óptico, no se llama más nervio óptico. Nervio óptico es hasta antes del quiasma. ¿Y cómo se llama esto que está aquí? Esto que está detrás del quiasma ya se llama tracto óptico. Tracto óptico. Y no es la misma cosa que nervio óptico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tracto óptico ya tiene
Entonces, algunos fascículos que no decusaron y otros fascículos que sí decusaron. ¿Ok? Entonces, nervio óptico y tracto óptico son la misma cosa, sí o no. No son la misma cosa, ¿ok? Y tienen importancia clínica, entonces, y diferencias también cuando estas se lesionan, ¿ok? Entonces, no es lo mismo que se lesione el nervio óptico que se lesione el tracto óptico del mismo lado. No, el resultado no va a ser igual, va a ser distinto. Bien, después tenemos aquí el núcleo geniculado, ¿ok? El núcleo geniculado. Hasta ahí llega el tracto óptico. Y después del núcleo geniculado ya tenemos la radiación, entonces, óptica. ¿Sí? Radiación óptica. Bien, y fíjense que la información entonces va llegando allá desde el ojo, desde la retina, ¿ok? Va llegando entonces hacia el lóbulo occipital, ¿ok? Bien, ¿en qué área de Brodmann está la corteza visual primaria? ¿En qué área de Brodmann se encuentra la corteza visual primaria? Está en el lóbulo occipital, ¿verdad? ¿Pero en qué área de Brodmann? Área 10, área 4, área 6, área 17, área 31, 42. ¿En qué área de Brodmann está? Posso chutar, professor? No, no Eu chuta, no. Procura ah, aí. Não chuta. Procura. Prof, Ok. pode repetir a pergunta de novo, por favor? ¿Alguien repite por mí la pregunta en eu portugués? acho que é 17. Qual a área visual de Brodmann? ¿Cuál es la corteza visual primaria según las áreas de Brodmann? Eu creio que é 17. Não 17. é 18? No es 18. Busquen ahí, busquen ahí. Está tranquilo ahí en casa. 17. 17. ¿Ten certeza? ¿Estás segura? Acho que sim, prof. Sí, buscaste. No, está bien que busque, está bien, ¿no? Yo estoy preguntando. Yo mismo le dije, busque. Sim, eu ¿Achó? busquei aqui, área 17. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Excelente. Região Bien, occipital, área 17. correcto. Área 17 de Brodmann. Bien. Ahora, lo que quiero mostrarle aquí es lo siguiente. Entonces, ¿por qué tengo que saber esto? Y esto después lo van a estudiar en oftalmología, en lesiones traumáticas, entonces, del trayecto del nervio óptico, del tracto óptico y demás. Y fíjense, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer este esquema para que comprendan. Vamos a, este es el ojo del lado izquierdo, este es el ojo del lado izquierdo, este es el ojo del lado derecho, ¿sí? Bien, entonces este es el nervio óptico, después está el quiasma óptico, está el tracto óptico, el núcleo geniculado y demás. Bueno, vamos a dibujar aquí 4 cositas para poder comprender, 4 cositas. Vamos a dibujar, por este lado vamos a dibujar, hace rato hicimos un pajarito. Vamos a dibujar aquí un pajarito. ¿Cómo dice un pajarito en portugués? Eh, para los que son brasileños. Pasariño. Pássaro. Un pájaro, ok. Voy a dibujar un pájaro. Ahí está. Pablo Picasso. Bonitinho, ¿eh? Bueno, muy lindo. Ahí está, un pajarito. Bien. Por otro lado voy a dibujar acá una estrella. Voy a dibujar aquí una estrella. Ok. Por acá voy a dibujar ahora ¿qué puede ser? No sé. Una flor. Una flor. Voy a dibujar aquí. Perdón, me salió un poquito feo, pero no importa. Voy a dibujar aquí una flor. Solo para esquematizar y comprender lo que va a ocurrir. Una flor. Y por otro lado vamos a dibujar acá, Una ¿qué puede pelota. ser? ¿Qué? Una Una pelota. pelota. Una pelota, una pelota. Vamos a dibujar una pelota. Ahí está. Una pelota. Ahí está. Bien. Perfecto. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Bien. Fíjense
Esto que está aquí, esto es el campo visual temporal del ojo del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá va a ser captado el pajarito. ¿Sí? Campo visual temporal. ¿Ok? Mientras que este que está aquí, va a ser el campo visual nasal del ojo del lado izquierdo, porque aquí va a llegar la estrella. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. A ver, creo que se quedó un poquito raro acá la letra. Vamos a escribir nomás otra vez. Campo visual nasal. Bien. Y vamos a hacer aquí también lo mismo. Entonces, este que está acá, este que está aquí, este va a ser el campo visual temporal. Campo visual temporal del ojo del lado derecho, porque aquí va a captarse entonces la imagen de la pelota. Y por otra parte, este que está aquí va a ser el campo visual nasal, campo visual nasal, ¿ok? Del ojo del lado derecho, porque aquí se va a captar entonces la flor, entonces, que está aquí, ¿vale? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a mostrar acá el trayecto de estas fibras, que es lo que estoy queriendo representarle a ustedes. Aquí va el rojo. Aquí va el rojo. Aquí va el verde. El verde va por aquí. El verde va a cruzar la línea media. Bien. Por aquí va el color azul. El color azul va por aquí. Este va a cruzar la línea media. Y el color rosa va a ir por acá. El color rosa sigue por el mismo lado. Bien, ahí está. Entonces, vamos a plantear las siguientes situaciones, ¿sí? Vamos a plantear las siguientes situaciones. Lo que vamos a plantear aquí, entonces, va a ser lo siguiente. Va a ser una lesión, entonces, aquí, en el nivel 1, que va a ser lesión en el nervio óptico del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, lesiona el nervio óptico del lado izquierdo. ¿Qué va a existir? Y bueno, dice, va a dar una ceguera completa para el ojo del lado izquierdo. ¿Me están siguiendo? Ahí está. Entonces se lesiona el nervio óptico del lado izquierdo, hay ceguera, entonces, para el ojo del lado izquierdo. No va a haber ni el pajarito ni la estrella. ¿Ok? Eso va a suceder. Bueno, perfecto. Ahora, vamos a nivel del quiasma óptico. Aquí, punto 2. Esto. En el punto, si esto, acá ocurre una lesión, una laceración. Entonces, ¿qué se va a comprometer? Y se va a comprometer el campo visual temporal del ojo izquierdo, no va a haber el pajarito, y se va a comprometer el campo visual temporal del ojo del lado derecho, no va a haber la pelota. ¿Ok? Entonces, no va a haber el pajarito, no va a haber el pajarito, y tampoco no va a haber la pelota. ¿Me están siguiendo? ¿Se entendió? Entonces, cuando hay una lesión en el quiasma óptico, del ejemplo que estamos poniendo, una laceración, viene en el punto medio, en la línea media. ¿Va a haber ceguera completa del ojo izquierdo? No. ¿Va a haber ceguera completa del ojo derecho? No. ¿Ok? Pero sí va a haber una ceguera de un campo visual, ¿ok? En el ojo izquierdo y también para el ojo derecho. ¿Cuál es? Bueno, entonces lo que estamos citando, campo visual temporal, porque ellos son los que cruzan la línea media. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ese es el punto 2. Ahora, si tenemos la lesión, ahora, pero a nivel del punto 3, solo en la parte lateral, entonces del quiasma óptico, una laceración, pero solamente en su porción lateral.
Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a comprometer entonces el campo visual nasal del ojo del lado izquierdo. Está poniendo el ejemplo 3. Entonces, esa persona lo que no estaría viendo va a ser la estrella. ¿Ok? La estrella es lo que no va a poder ver. ¿Sí? Entonces va a haber una ceguera del campo visual nasal. ¿Vale? Bien. Y lo que muchas veces llega a prestar confusión es esto, en el punto 4. ¿Ok? Y se lesiona el punto 4, ¿qué va a pasar? A ver, si hay un corte aquí en el tracto óptico. Y bueno, no va a ser lo mismo que en el punto 1. ¿Sí? Entonces, punto 1 y punto 4 no es lo mismo. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar acá? Bueno, acá lo que va a suceder es que, bien, se va a comprometer entonces el campo visual nasal del ojo del lado izquierdo, va a dejar de ver la estrella, y se va a comprometer el campo visual temporal del ojo del lado derecho, va a dejar de ver la pelota. Bien, y eso es lo que ocurre entonces en el punto 4. Deja de ver la estrella y no va a ver la pelota. ¿Ok? Bien, ¿cómo se conoce esto? Se conoce como hemiapnosia, entonces homónima derecha. ¿Sí? Bueno, para cada uno de estos tiene nombre. ¿Sí? Bueno, por eso es lo que tenemos que estudiar este capítulo, porque si no, oftalmo va a ser complicado, va a ser difícil. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo lesión del nervio óptico con relación a una lesión del quiasma óptico, no es lo mismo lesión del quiasma óptico o nervio óptico con el tracto óptico. ¿Y por qué? Por la cuestión del decusamiento que ocurre. ¿Está bien? Bueno, probablemente no sea una cuestión que vayan a aprender ahora mismo. Seguramente entendieron, ¿ok? Pero después me gustaría que lo vayan revisando otra vez y practicando también, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta ahí? ¿No? Perfecto. No. Entonces, todo esto que ustedes están explicando, todo lo que ustedes están enseñando hoy, ¿es para qué? Para aprender esto. ¿Se entiende? O sea, en realidad en cada capítulo que se habla hay algo muy específico después relacionado con eso que, bueno, necesitamos ese conocimiento previo. Entonces, todo lo que ustedes están explicando, todo lo que ustedes me enseñaron hoy, que fue maravilloso realmente, es para entender después esto. ¿Ok? Bueno. Ahí está. Ya nada más felicitarle al grupo, gracias por el compromiso, por estar aquí. Entonces, repásenme la cuestión del área de Brodmann, está, de la corteza visual primaria, agreguen el material, ¿sí? Resalten en el grupo, que eso fue lo que se preguntó. Y esto también me gustaría que puedan agregar en el material, ¿está bien? Bien, al menos allá en el finalcito, ¿está bien? Bueno, ya gracias también a los compañeros que están acá conectados, que están presentes. Entonces, nos vemos luego. Chao, chao. Gracias, profe. Dale, Gracias. dale. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Chao, chao.